Hello guys, good morning sa inyo tanan diha. Pamahaw ta ninyo mga idol. Ano among sudan karon pang pamahaw oh. Ay, alas 10 na. Gikan mo drive naguli ko kay mingaw. Ay dakop. Mana kamo na lang sudan namon taon. Pero sige lang. Ay kwitsaw o kaning kuan alamang tag itlog giniling gibutangan og corn beef. Patatas. Patatas ka idol. Sorry lang boss. Idol og kaning kuan bulinaw nga ibutang egg itlog. Yan na guys. Pamahaw na ni. Salamat guys. Bye bye. Like and share lang. Sa ganahan lang guys. Salamat. Bye bye.